Salam alaikum. La vidéo اللي غندير لكم maintenant c'est une toute petite vidéo غادي نعطيكم فيها comment vous devez dessiner la cellule animale et la cellule végétale كتطلب بعض المرات في les examens ou surtout في les contrôles وكيفاش غنرسموا هاد لي سيلول انيمال و فيجيتال سورتو في جوج ديال لي فاز هما اللي كيطلبوا دائما في الامتحانات كيطلبوكم ترسموا بالنسبه لي فاز جو بارل دو لا ميتوز اما لا ميتافاز او لا لانافاز هادو هما لي دو فاز اللي كيطلبوا منا نرسموهم. alors اجي نشوفوا maintenant comment on va dessiner ces cellules. بسم الله. Commençons par la cellule végétale. Il attend une question par exemple, dessiner une cellule végétale pendant la métaphase en prenant par exemple 2n est égal à 4. ضروري ما غيعطيك لا فورمول كروموزوميك باش غيوريك شحال من كروموزوم غترسم في وسط لا سيلول. alors 2n est égal à 4 كنمشي انا البرويون ديالي الوسخ ديالي اوطون كو ديبيوتون هكا غنبدا ندير في الاخر صافي غادي تعودوا. كنمشي للورقه ديالي البرويون ديالي شنو كندير 2n est égal à 4. ça veut dire quoi نحولها لكروموزوم نحولها لدي ديسان. 2n, ça veut dire que la cellule est diploïde. Chaque chromosome il a son homologue. D'accord, هذه الأولى. ثاني حاجة est égal à 4, c'est-à-dire le total des chromosomes. من نجي نحسب واحد خصني نلقى le total est égal à 4. Enfin, je commence à dessiner et je dessine les chromosomes qui sont dédoublés parce que la cellule قبل ما تدخل la mitose elle a déjà passé par l'interphase, elle a déjà dédoublé ses chromosomes. Donc 2n est égal à 4, je dessine le premier chromosome et son homologue. وكنصح دائما لي زيليف ديالي رسموا لي شاك بير دو كروموزوم رسموهم بلون مختلف. فباغ اكزومبل هنا رسمت جوج بالزرق الثاني غترسمهم بالاحمر. باغ اكزومبل دابا انا ما عنديش اون اوتر كولور غادي نرسمهم دو بوتيت تاي باش نبينوا لا سي با سو سون با لي ميم كروموزوم. دونك هنا رسمت لا بروميير بير غنرسم لا دوزيام بير deuxième couple. Donc هنايا عندي دو كروموزوم واحد اخرين chaque chromosome il a son identique mais غنحسب 1 2 3 4 دونك عندي لو توتال ايت ايغال 4. غادي نحبس هنايا. دونك هذا في الوسط ديالي. اجي نشوف دابا كيفاش comment je vais dessiner la cellule végétale. La cellule végétale, la première des choses on dessine ما عمرك ترسم بالمسطره ديما رسم بيديك pour que ça paraisse un plus naturel. Donc كنرسم la cellule végétale elle a une forme géométrique. Donc soit vous dessinez ce dessin, c'est ce que je préfère ديما واللي كنعطي للتلاميذ ديالي. بغيتي ترسم rectangle ولا carré شغلك هذاك. المهم la cellule végétale elle a une forme géométrique. alors باش يبان la cellule تبان يعني le dessin يبان un peu يعني plus naturel شنو كنديروا هنا غير هذا غير اضافه وصافي كنضيفوا هاد les petits traits. ça veut dire quoi ça veut dire هادو راهم البدايه ديال d'autres cellules. يعني عندي واحد سيلول هنا لاصقه وعندي واحد لا سيلول هنا et ainsi de suite. alors d'abord j'ai dessiné la paroi squelettique. من غير la paroi squelettique راه on a à l'intérieur la membrane cytoplasmique. donc تنرسم la membrane cytoplasmique لداخل وكنرسمها رقيقه. la paroi squelettique كنرسمها شويه سميكه un peu plus épaisse que la membrane cytoplasmique وكترسمها رقيقه وما تخليش بزاف د l'espace بينها وبين la paroi squelettique, c'est-à-dire راه علين ما تلتصق مع la paroi squelettique. Très bien. دابا بالنسبه لا سيلول فيجيتال ما كيكونوش عندها لي زاستير هادشي راه ديجا شرحنا في لي فيديو بريسيدونت. تيكونوا عندها لي كالوت بولار. لي كالوت بولار كنرسموهم افيك دو بوتي رون كوم سوسي. دابا شنو طالبين مني نرسم في لا ميتافاز. لا ميتافاز شنو تيوقع لي كروموزوم ديالنا ils se regroupent à l'équateur de la cellule formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. دونك غادي نجي وغنرسم لي 4 كروموزوم ديالي لي كل بير قلت لكم ترسموها بون كولور ديفيرونت. غنرسم جوج مثلا بالزرق ونرسم جوج هنايا بالاحمر ونستفيلنا في l'équateur de la cellule. les calottes polaires شنو تيكون خارج منهم لي فيزو اكروماتيك وفيزو اكروماتيك فين تيكون شاد في لو سنترومير ديال شاك كروموزوم كوم سوسي. دونك غيشدوا لنا في السنترومير نفس الشيء بالنسبه تو لي كروموزوم اللي عندنا وكتكون ساليتي لو ديسان ديالك. مي دائما ما ننساش بان لو ديسان بوغ اتر كومبلي خاصنا ضروري لا ليجوند اي لو تيتر. دونك لا ليجوند ديالنا غادي تزيد مثلا هنايا هذا سي لو كروموزوم وكيقدر هو الوحيد اللي كيقدر ياخذ الاسم ديال لا فاز. c'est-à-dire je peux l'appeler chromosome métaphasique. تزيد اون فلاش هنايا وتبين بلي هذا سي لو فوزو اكروماتيك اولا كنقدر نقول حتى فيبر كروموزوميك لانه شاد لينا في كروموزوم. زيد اون فلاش هنايا ديال
calotte polaire هادو هما اللي مهمين عادي الا بغيتي تزيد ديال لا paroi squelettique la membrane cytoplasmique le cytoplasme زيدهم d'accord et le titre ديالنا شنو غنكتبوا فيه dessin d'une cellule végétale en métaphase بين قوسين 2n est égal à 4. Maintenant, il est que vous maintenant une cellule animale. Nous avons الحالة الثانية une cellule animale en anaphase. Ou attendez par exemple en prenant 2n est égal à 6. Alors, كيف ديما كنجي البrouillon ديالي شنو كنقول 2n est égal à 6. نحولها للكروموزوم 2n c'est-à-dire que chaque chromosome il a son identique. غنرسم جوج الاولين نرسم جوج الثانيين نرسم جوج الثالثين نضرب الحساب واحد بواحد غنلقى بلي عندي 6 ديال لي كروموزوم دابا l'anaphase طلبوا مني نرسم la cellule animale. La cellule animale, elle n'a pas de paroi squelettique, elle a juste la membrane cytoplasmique et elle a une forme قلنا arrondie, un peu déformée. Donc حنايا on préfère qu'on la dessine comme ça de façon بحال ovale. علاش حيت effectivement la cellule durant la mitose quand elle veut se diviser راه الحجم ديالها كيتجبد وتيكبر باش كتقسم في الاخر en deux cellules filles. Donc حنا on préfère la dessiner بحال هكا de façon de une forme ovale. Alors la cellule animale ديالنا à part la forme ديالها elle ne possède pas les calottes polaires شنو عندها les astères. Donc les astères كنديرو واحد petit rond بحال شكل ديال النجيمات comme ceci. Maintenant طالبين مني نرسم l'anaphase 2n est égal à 6. L'anaphase c'est-à-dire les chromosomes vont se séparer. دابا نتوما دابا يلاه بادين باش ما تدوخوش لان الاغلبيه هنا في l'anaphase كيتلف كيقول عندي 6 لي كروموزوم 3 غيطلعوا 3 غيهبطوا. الوغ انا باش ما ندوخش وما نديرش هذا الخطا باسكو سا سي اون فوت شنو كنمشي للوسخ ديالي وكنرسم ليطاب اللي قبل. شنو هي ليطاب اللي قبل l'anaphase سي لا ميتافاز. لا ميتافاز شنو قلنا اش كيديروا لي كروموزوم كاملين كيستفوا الوسط ها الكوبل الاول الثاني الثالث فوالا. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 كندير انا غير في الوسط هكا ماشي بالضروره وكل فيبر كروموزوميك كيرتبط مع لي كروموزوم ديالي. هذه في الميتافاز عاد تجي موراها l'anaphase. دونك l'anaphase شنو غيوقع تبقى لنا لا فيسور ديال لي سنترومير دو شاك كروموزوم اي لي دو كروماتيد ils vont se séparer كل وحده يولي سميتها كروموزوم فيس. يعني في الحقيقه شحال غيهبط وشحال غيطلع effectivement غيهبطوا لنا 6 ديال الكروموزوم غيطلعوا لنا 6 ديال لي كروموزوم ماشي 3. دونك ديما انا باش ما ندوخش نرسم ليطاب اللي قبل. الوغ هنايا دابا ملي كنجي نرسم لي كروموزوم après la fissure centromère ou la séparation ديال لي دو كروماتيد chaque كروموزوم من تيتجر. دونك تخيل عندك واحد الخويط وشديتيه من الوسط فاي برون لا لتر في كيبقاو لي دو اكستريميتي ديالو بحال الشكل ديال لا لتر في فغنرسم لي كروموزوم sous forme de la lettre V كيف ديما dessiner chaque couple avec une couleur différente. Donc غادي نخرج هنايا 6 ديال لي فيبر كروموزوميك 1 2 3 4 5 6. لا ميم شوز هنايا نخرج 6 ديال لي فيبر كروموزوميك ومين غنجي نرسم لي كروموزوم كنرسمهم سو فورم دو لا لتر في. دونك هنايا غنرسم مثلا جوج ب لو بلو باغ اكزومبل غنرسم هنايا جوج اون روج وهنايا غادي نرسم جوج مثلا اون فير. والله يرضي عليك الخطا اللي ما كنبغيوش نشوفو ماشي هنايا مثلا دير هنا جوج زرقين وجوج الاخرين الزرقين مشي ديرهم في قنت اخر وتبقى ترون. لا كل جوج ديال الكروموزوم مقابلين مع بعضياتهم لي ميم كولور مقابلين مع بعضياتهم. اي فوالا دونك لو ديسان ديالي ساليتو كيبقى ليا لا ليجوند اي لو تيتر. دونك لا ليجوند هذا شنو غنسميه كروموزوم فيس. هذا غادي نسميه فيبر كروموزوميك. بغيتي تزيد واحد لو فيبر بولار دايز من استير لاستير وتقول هذا c'est un fibre polaire. معنينا هذا غادي نقول استير. بغيتي تزيد لا membrane cytoplasmique et le cytoplasme وما نساوش le titre qui est dessin d'une cellule animale en anaphase بين قوسين 2n est égal à 6.